Dobrodošli na kanal Stanjini recepti. Ja sam danas spremala pitu sa sirom, pa ću vam pokazati način na koji sam ja to spremala. Od sastojaka mi je potrebno 250 g tankih kora, ja ovdje imam 7 komada, 250 g sira, ja najčešće koristim sremski sir, on nije mnogo slan, pa ću staviti jednu ravnu kašičicu soli, 3 jaja i ovdje imam 50 ml kisele vode i 50 ml ulja, to koristim za premazivanje. Pa krećem sa pravljenjem. Prvo ću dodati jaja, sir, sol, to ću da isključim. Sa mešavinom ulja i kisele vode premazujem svaku koru. Stavljam 2 kašike. Preklopam sa strane i motam. Stavljam po jednu koru i onda će one samim tim biti tanje. Da stavljam 2 ili 3, bile bi deblje. Korektno sam zagrejala na 200 stepeni i sad ovo što mi je ostalo premazat ću. Malo više premažem ove krajeve zato što su oni deblji, da ne ostanu suvi. Ide na pečenje. Evo, pita je gotova. Pekla se 30 minuta na 200 stepeni. Ja ću sada prekriti krpom i ostavit ću da se malo prohladi. Hvala što ste odgledali ovaj video do kraja. Mi se vidimo u nekom novom videu uskoro. Pozdrav!